welcome back to English with James. Today I'm going to teach you and correct an error that many of you have been making. I'm going to teach you how to say and write dates properly. Jadi selamat datang kembali di channel ini bersama saya James. Hari ini saya akan mengajarkan kalian dan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin pernah kalian lakukan saat mengatakan dan menuliskan tanggal yang benar. You know, the main thing that always confusing people is the difference between American and British dates. Jadi yang banyak kali membingungkan itu adalah perbedaan penulisan tanggal dengan menggunakan American English dan British English. In American English, we say month first, then the day, and then the year. While in British English, we have the day first, the month, then the year. Jadi dalam American English, kita tuh menuliskan atau mengatakan bulan duluan, kemudian tanggalnya, baru sesudah itu tahun. Sementara untuk British English, kita tuh mengatakan tanggal duluan, bulan, baru tahun. Jadi untuk British English, ya agak beda-beda tipis dengan bahasa Indonesia. So, it's the main difference between American English and British English in telling the date properly. So in British English, I'm saying my date of birth in the 9th of April 1975. Jadi kalau dalam British English, tanggal lahir saya itu seperti ini. The 9th of April 1975. While the Americans would say April 9th 1975. Jadi bisa kita lihat di situ bagaimana perbedaan antara British English dan American English pada saat mengatakan tanggal lahir saya. Now, some of my students always get confused with cardinal and ordinal numbers. Jadi ada beberapa murid-murid saya, mereka tuh bingung sekali mana sih yang cardinal dan mana yang ordinal numbers, mana yang bilangan pokok dan mana yang bilangan urutan. In my last live streaming YouTube video that I published several weeks ago, I have told you about numbers, cardinal and ordinal numbers. You can go back to that video to learn about numbers in case you've forgotten it. Nah, sekarang kita akan lihat mana yang cardinal numbers dan mana yang ordinal numbers. Ini sekedar untuk mengingatkan kembali, karena ini sudah pernah saya bahas dalam live video YouTube yang saya buat beberapa minggu lalu. Oke, kita mulai ya. Here are the cardinal numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 20, 30, 31, dan seterusnya. Ya, itu tadi cardinal numbers atau ya bilangan-bilangan biasa. And here are the ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 11th, 14th, 20th, 30th, 31st, dan seterusnya. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa melihat perbedaan antara cardinal dan ordinal numbers. I hope you see the differences between the cardinal and ordinal numbers. Now, in ordinal numbers, we have the abbreviations. Jadi ada singkatannya. Kita lihat sama-sama ya. First, ada angka 1 dan ST. Kita lanjut. Second, third, fourth, fifth, sixth, 11th, 14th, 20th, 21st, 22nd, dan seterusnya. Ya. We use this format to write dates in full. Jadi format ini yang kita pakai pada waktu kita menuliskan tanggal dalam bentuknya yang full, bentuknya yang lengkap. And don't forget to write the month in capital letters. Many people often forget this, especially when they say the date in full. Jadi jangan lupa untuk bulan selalu ditulis dengan huruf besar, ya. Now I want to make sure that you fully understand the pronunciation of the month of the year. Sekarang kita bikin latihan dulu tentang bagaimana caranya penyebutan bulan yang benar, biar nanti pada waktu ngomong bulan dalam bahasa Inggris itu nggak salah-salah. Okay? Now, let's do it. Repeat after me. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November,
December. Ooh, that's very nice. So I'll explain it again to you. In British English, we say the 9th of April, 1975. In American English, we say April 9th, 1975. Saya ulang lagi ya. Dalam British English, kita tuh mengatakan tanggal. Contoh tanggal lahir saya, the 9th of April, 1975. Sementara kalau dalam American English, tanggal lahir saya itu kayak gini. April 9th, 1975. Now, if you pay close attention, in British English, it is written 9th April, 1975. But I said the 9th of April, 1975. In British English, you don't have to write the words the and of when it is written, but you might say it in complete form when you talk. Jadi pada waktu bicara harus dikatakan secara lengkap pada waktu kita menggunakan penulisan tanggal dengan British English. Tapi pada waktu ditulis, dia ditulisnya secara sederhana seperti dalam contoh tadi. In American English, however, it's not essential. I can say my birthday, April 9th, 1975. Kalau untuk American English, dia tuh lebih sederhana lagi. Jadi apa yang ditulis itu aja yang kita baca. Okay? Now, the thing that people rarely get confused is how to say yes. Ini dia. Orang-orang tuh banyak yang bingung pada waktu mau mengatakan tahun dengan benar. With yes, before the millennium, I mean the year 2000, we split them up in two sessions. Sebelum tahun 2000, penyebutan tahun kita bagi dalam dua bagian. Contoh, 1975 kita katakan 1975. 1994 kita katakan 1994. Jadi ada dua sesi di situ, 19 kemudian 94, 1994. Kita lanjut. 1983, 1990 and so on. When we pass the year 2000, it's get more complicated. We can say the years after the year 2000 in complete format, like 2021, 2020, 2019, and so on. Jadi, sesudah tahun 2000, lebih susah kayaknya. Kita bisa mengatakannya dalam bentuk yang lengkap, seperti misalnya kalau tahun 2021, kita katakan 2021. Tahun 2020, 2020, tahun 2019, 2019. Jadi ada tiga kata di situ ya, 2019, 2020 dan seterusnya. Or we can say this way. Bisa dengan cara seperti ini. Contoh, tahun 2021, 2021. Tahun 2020, 2020, 2019. Okay? Now, for the years between 2000 and 2010, you can say 2009. Jadi kalau untuk tahun yang di antara tahun 2000 dan 2010, kita bisa bahagi dua juga. Contoh, tahun 2009, kita bisa bilang 2009. Tahun 2001, 2001. Tahun 2004, 2004. Jadi kita tuh membaca angka 0 dengan O, bukan 0. Okay? Personally, I prefer to say the full number for the years after the millennium. Saya lebih suka pakai bentuk lengkapnya untuk menyebut angka tahun sesudah tahun 2000. Ya, I like to say 2016. It is very important for you to say and for the years after the year 2000. This is essential. For example, 2001, 2002, 2006, 2009, and so on. Jadi harus ada and di situ, ya. Seperti contoh, tahun 2001 kita bilang 2001, tahun 2002, 2002, tahun 2006, 2006, dan seterusnya. Now, if you pay close attention, I say and instead of saying and. Kalau kalian memperhatikan tadi, saya tuh mengatakan an, bukan and. This is a natural pronunciation when we say the word and, which is followed by another word. Contohnya kayak me and him. Kita biasanya bilang me and him. Okay?
Nanti sebentar kita lihat latihannya. So, in this case, I'm using a schwa sound, and followed by Jadi ada bunyi yang namanya schwa sound. Itu biasanya bunyi yang bunyinya itu kayak gitu. Nah, tapi di sini schwa sound kita ikuti dengan bunyi dia menjadi n. For example, 2012, 2013, 2014, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat sekali lagi tentang cara penyebutan and yang disisipkan di antara dua kata. Contoh, me and him. Kita bacanya me and him. Broken pen. Joshua and Vanessa. Harry Potter and Hermione Granger. Ravenclaw and Slytherin. Take and give. And so on. So, there you have it, the guide to say dates in British and American English. I hope that was useful for you. And don't forget to connect with me in my YouTube channel. So, if you haven't subscribed yet, make sure you hit the red button below and you'll get the notification when my newest video available. Thanks for watching, have a great day and bye for now.